ناظرین ڈیبیٹ ود ناصر میں خوش آمدید. سولت مرزا کے بعد لیاری کے گینگسٹر عزیر بلوچ کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آئی ہے. ریپورٹڈلی انہوں نے اپنی اس ویڈیو ریکارڈنگ میں کہا ہے کہ آصف علی زرداری, شرجیل میمن اور جو ٹپی ان کے قریبی ترین ساتھی ہیں, آصف زرداری کے فیملی ٹرمز بھی کہا جاتا ہے, وہ اور ذوالفقار مرزا ان کو ہدایات دیتے تھے ڈائریکٹلی کچھ جو انہوں نے قتل کیے ہیں. کیا یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے پاکستانی سیاست میں, ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے اس طرح کا کہ ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہیں خاص طور پر جو اکیوزڈ ہیں ان کی, اور کیا جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ ڈائریکٹ آرڈر دیتی ہیں, یا یہ ایلیگیشن ہے ان کو بدنام کرنے کا ایک انداز ہے یا پروپیگنڈا ہے؟ کیوں ضرورت ہے عسکری ونگز کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر؟ یہ ہے ہماری آج کی مین ڈیبیٹ. لیکن اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کوئی گرجا گھر ہو یا مندر, کوئی مسجد ہو یا امام بارگاہ, کوئی عبادت گاہ ایسی نہیں ہے پاکستان کے اندر جو محفوظ ہو خود کش حملوں سے. کس طرح روکا جا سکتا ہے ان عبادت گاہوں کو؟ کیا صرف سیکیورٹی دے کے, یا وہ مائنڈ سیٹ چینج کر کے, جو مائنڈ سیٹ اتنی حد تک لوگوں کو لے آتا ہے کہ لوگ خود کش حملہ کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوگا وہ بدترین شکست جو آج پاکستان کو حاصل ہوئی ورلڈ کپ کے اندر آسٹریلیا سے. ہم بات کریں گے کہ کیا کیپٹنسی چینج کرنے کی ضرورت ہے, ذمہ دار کون ہے, کس کو فارغ ہونا چاہیے سارے کرائسس کے بعد, نجم سیٹھی, مصباح الحق یا چیف سلیکٹر معین خان؟ آج کی ڈیبیٹ میں میرے ساتھ شامل ہیں جان اچکزئی صاحب, پولیٹیکل فیمس پولیٹیکل کمنٹیٹر, فارمر جرنلسٹ بی بی سی سے وابستہ رہے اور سینئر لیڈر ہیں جے یو آئی ایف کے. بہت شکریہ جان صاحب آپ نے وقت دیا. محسن رضا خان صاحب, سینئر جرنلسٹ اینالسٹ. جان صاحب سب سے پہلے تھوڑی سی کرکٹ پہ بات کر لیتے ہیں, دو کہ آج کا یہ ہمارا مین ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہے. جس طرح شکست ہوئی, what do you think who was responsible for this entire crisis? میرے خیال میں سے پہلے کہ ہم سب پہ تنقید کریں اور یہ کہیں کہ کون سے کریکٹیو میجر لینے چاہیے, ہمیں اس بات پہ انہیں مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. ہار اور جیت کرکٹ کا حصہ ہے, گیم کا کسی بھی کھیل کا حصہ ہے, لیکن جس طرح انہوں نے کوشش کی, جس طرح انہوں نے پرفارمنس دیا, میرے خیال میں یہ ریمارکیبل ہے. یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آسٹریلیا ایک بہت مضبوط ٹیم ہے, اس کا ایک ریپوٹیشن ہے اور ہوم گراؤنڈ کا ان کو فائدہ بھی تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو پرفارمنس تھی اٹ واز ویل ڈن جاب. ہاں یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کا لک نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور یہ جو ہے میچ وہ جیت نہ سکے. لیکن کرکٹ ہی ہمارا ایک ایسا قومی کھیل ہے جو پورے ملک کو, پاکستانیوں کو ایک قوم کی طرح ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے. اسی لیے کنٹروورشل بھی ہے اور لوگوں کے جذبات اٹیچ بھی ہوتے ہیں, اور جب اچھا پرفارمنس کرتے ہیں تو لوگ ان کو شاباش دیتے ہیں, لیکن جب ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن یا معیار کے مطابق نہیں ہوتی پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اوورآل جو ہے لازمی بات ہے آج کے بعد جو ہے پھر اس پہ انالیسز ہوں گے کہ کون سے کریکٹیو میجر لیے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس میں صلاحیت بہت ہے, لیکن لازمی بات ہے بہت سے ایسے مسائل ان کے سامنے ہیں جو سسٹمیٹک ہیں, جو سٹرکچرڈ ہے. جس طرح جان صاحب نے کہا کہ مایوسی ہوتی ہے قوم کو بیکاز جس طرح the way we love cricket, تو سر نجم سیٹھی صاحب اور کرکٹ کیا یہ لازم و ملزوم ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے اس شکست کے بعد کوئی سٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ نجم سیٹھی پہ یہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ 35 پنکچر کی وجہ سے یہاں ہیں, پے بیک کیا گیا. ہاں جی, لیکن یہ پنکچر جو انہوں نے لگایا نا قوم کو, یہ بہت بڑا ہے, اس 35 پنکچر سے زیادہ بڑا پنکچر ہے یہ. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج ہمارے جو بیٹسمین تھے اور ہمارے فیلڈر, ان کا بڑا مایوس کن کھیل تھا. تو اس کے مقابلے میں ہمارے بالرز نے بہتر پرفارم کیا, ہمارے کیچ نہ چھٹتے, ہمارے بالرز نے اچھی پرفارمنس دی, لیکن ہمارے بیٹسمین جو تھے وہ زیادہ دیر وکٹوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے. اور آج کی آپ کو دلچسپ بات یہ ہے کہ سارے ہمارے کھلاڑی جتنے ہیں, سارے بیٹسمین وہ کیچ آؤٹ ہوئے, اور جس طرح ہمارے ابھی سیاسی لیڈر صحیح انالیسس کر کے ہیں, صحیح جس طرح ہمارے سیاسی لیڈر اب کیچ آؤٹ ہو رہے ہیں نا, ویڈیوز آ رہی ہیں, ایک کیچ آؤٹ ہو گیا, دوسرا کیچ آؤٹ ہو گیا, عزیر بلوچ کی. اسی طریقے سے ہماری کرکٹ ٹیم بھی. تو ان کو بولنگ کون کرا رہا ہے جو پاکستانی جو پولیٹیشین آؤٹ ہو رہے ہیں؟ اچھے بالرز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو بالرز ہیں اچھے ہیں, ان کے اوپر ہمیں کہیں کیپٹل سے ہیں کہیں باہر سے ہیں وہ بالرز جو ہیں, جو بھی ہیں. دیکھیں اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. سمے تو آپ نے کیچ کا ذکر کیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے؟ نجم سیٹھی ہو گئے یا جس طرح معین خان چیف سلیکٹر تھے, یہ تو نہیں کہ آپ شکست ہوئی اور بس دیٹس اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات جو پوری دنیا میں طے شدہ اصول ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اب نجم سیٹھی صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کرکٹ بورڈ سے چمٹے ہوئے ہیں, وہ کیا مراحت ہے جس کے لیے انہوں نے مراحت ہیں اس کے اندر پوری نہیں, تو
उनको किसी और जगह बिठा देना। देखें बात ये है, अगर उनको यही देना है तो उनको एटॉमिक प्रोग्राम का इंचार्ज बना दें, अगर वो क्रिकेट का बना दिया है। भाई जिस आदमी को जो काम वहां भी पंक्चर लगे सर, एक ही तो चीज है जिसपे हमें प्राउड है। तो कुछ पता नहीं चलता कि अगर इस तरह की पॉलिसियां रही और इस तरह लोगों को जिनकी कोई अहलियत नहीं है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिस मामले में उनको वहां पे ठूसा जा रहा है, लगाया जा रहा है। इस हुकूमत ने जो बहुत दावे किए थे कि हम लोगों को मेरिट के ऊपर तैनात करेंगे, हमने देखा है कि कोई मेरिट के ऊपर तैनाती कहीं भी तैनाती नहीं हो रही। जान अचकज़ई साहब आते हैं अपनी मेन डिबेट की तरफ, क्योंकि इससे पहले हमारा एक पूरा शो हो चुका है स्पोर्ट्स के ऊपर। ये जो अब जो लियारी गैंगस्टर की जिस तरह वीडियो रिपोर्टेडली आ रही है, जिन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट अपने रिकॉर्ड कराई है, इज इट अ गुड ट्रेंड या इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? किस तरह तो कल आप किसी और सजाए मौत वाले कैदी की मैं एक ऐसी वीडियो बनवा दूं जो मौलाना साहब के बारे में कुछ कह दें, जो नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ कह दें, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है वो वाकई एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंच चुकी है। पेशावर के स्कूल के वाक़े के बाद पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत ने फैसला किया है कि हमने मिलिटेंसी, चाहे वो जमहूरी मिलिटेंसी हो, चाहे वो मज़हब और सेक्ट के नाम पे हो, चाहे वो अर्बन वॉरफेयर हो या माफियाज़ के नाम पे हो, कोई जंगें लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है पाकिस्तान ने ज़ीरो टॉलरेंस अडॉप्ट करना है। ये एक ऑब्जेक्टिव तय हो गया था। उसके लिए जो है बहुत सी स्ट्रेटजीज़ और टैक्टिक्स बने, बहुत से बातों पे इत्तेफाक राय हुआ और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहली बात शुरू की गई जो फाटा बेस मिलिटेंट से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, फिर इसको जो है अफगानिस्तान के साथ जोड़ा गया। जिस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से आपने देखा, राहिल शरीफ ने विजिट किया, SI चीफ ने किया। इसी तरह बलूचिस्तान में जो कालादन तंजीमें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके अहम कमांडर जो है मारे गए। बलोच इंसर्जेंसी के खिलाफ एक खुल के जंग शुरू हो गई और अर्बन में जो है आपने देखा MKM के जो दफ्तर पर रेड हुआ है। ये जो जमहूरियत के नाम पे एक मुसल्लह एक सियासत और मिलिटेंसी और जराइम का एक जो गठजोड़ था, उस पे ये हमला हुआ और ये वाज़ेह मैसेज सब पॉलिटिकल पार्टीज को गया कि जिस तरह मिलिटेंसी पे जो रिलीजियस और सेक्टेरियन था, उस पे उन्होंने पेशावर के वाक़े के बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। पाकिस्तान के मुक़्तदर तबकों ने अपनी जो नज़रियात थे वो तब्दील किए। इसी तरह कराची के जो मिलिटेंसी है, माफिया, उस पे भी इन्हें अपने नज़रियात को, अपनी पॉलिसियों को रिविजिट करना पड़ेगा। सर, ये जो इन चीज़ों के बाद सामने आई है, सौलत मिर्ज़ा की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट वीडियो आई है या जो रिपोर्ट्स आई हैं इसकी उज़ैर बलोच की, यहाँ से तो एक चीज़ वाज़े हो रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के चीफ्स हैं, जो हेड हैं उनके, वो डायरेक्टली मर्डर के ऑर्डर दे रहे हैं। उज़ैर बलोच ने कहा असद जरदारी मुझे कत्ल का कहते थे, सौलत मिर्ज़ा ने कहा कि जो है अल्ताफ़ हुसैन उसे कत्ल का ऑर्डर डायरेक्टली देते थे। तो क्या ये आपको ये प्रोपेगेंडा लगता है या हमारी सियासत में ये एलिमेंट आ चुका है? कराची में तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि तकरीबन 2 दहाइयों से जो है वहाँ पे सियासत और क्राइम का जो है एक ताल्लुक रहा है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह माजी में ऑपरेशन हो गए, फिर वहाँ पे जो है सियासत ने मिलिटेंसी को डोमिनेट किया, माफियाज को डोमिनेट किया और एक फ़र्क तकरीबन ये महसूस हो रहा था कि शायद ख़त्म हो गया है। और फिर ये जो भी आप रीज़न दे सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये वजह ये थी कि MKM की वजह से है या एक पार्टी की वजह से या दूसरी पार्टी की, लेकिन वो चिकन और एग का मसला है कि एग पहले आया या चिकन पहले आया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कराची में भी कि यहाँ पे कुछ सियासी पार्टियों के छतरी के अंदर लोग जान साहब इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया सरफराज नवाज साहब ने, जो मारूफ क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। सरफराज साहब की लाइन ड्रॉप हुई है क्योंकि उनको हमने लाइन अप किया हुआ था। अपना बताइएगा सर, आपके जिस तरह ये जो आ रहा है कि जो उनके चीफ्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके नाम लेके कहा जा रहा है कि असद जरदारी ने मुझे ये मर्डर का ऑर्डर किया, अल्ताफ हुसैन ने मुझे मर्डर का ऑर्डर किया। आपका सर, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका क्या एनालिसिस है कि ऐसा है पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में? देखें ताहिर साहब की जो कुछ हो रहा था ये सारे पाकिस्तान को पता था। आज जो बातें आ रही हैं, आज जो इंकशाफात हो रहे हैं, वो सिर्फ इतने हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये फलाने ने ये बात खुल के कर दी है, वरना ये बातें गर्दिश में थी, सही थी या गलत थी, ये बातें पहले भी हो रही थी। और इससे पहले भी हमने देखा कि उज़ैर बलोच का रब्ता रहमान डकैत से, रहमान डकैत का रब्ता खालिद शहनशाह से, खालिद शहनशाह की पिंडी में बेनज़ीर के कत्ल के मौके पर मौजूदगी और जलसे में उनका खड़े होकर हाथ हिलाना, ये सारी बातें लोगों के सामने थी। इसी तरीके से सौलत मिर्जा के हवाले से सही बातें या गलत बातें, ये बातें हो रही थी, अब ये बातें खुल के सामने आ गई हैं। सरफराज साहब हैं प्रोड्यूसर साहब हमारे साथ? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सरफराज नवाज साहब।
सरफराज साहब आप बहुत उसके बाद आउटस्पोकन हैं, खास तौर पे मैनेजमेंट के ऊपर। आई रियली लाइक योर एनालिसिस। आज भी मैं सुन रहा था, आपने कहा कि जो नजम सेठी साहब हैं, मारूफ क्रिकेटर, इमरान खान साहब भी ज्यादा पॉपुलर हैं, इसीलिए शायद पीसीबी उनको इतना चाहती है। आपने कहा उन्होंने 40 करोड़ रुपए लिए हैं कहीं मैच हरवाने के। मैंने तो ये एक अखबार में आया था, डेली टाइम्स नाम है, जिसका ये चीफ एडिटर भी होता था एक जमाने में, ये एडिटर था। उसमें ये सारी चीजें छपी हुई हैं कि ये मैच से एक दिन पहले जो वर्ल्ड कप हुआ है उससे एक दिन पहले इंडिया गया है और वहां जाके महेश नामी बुक मेकर के पास है और पाकिस्तान जो इंडिया से पहले मैच आ रहा है उस पे इसको 40 करोड़ कुछ मिले हैं। उसके बाद जो वेस्ट इंडीज से आ रहा है उसमें 6 करोड़। ये अखबार में और मजीद चीजें लिखी जितने हुई थी। मैच हारे हैं उतने उनके पैसे बनते गए, आप तो ये कह रहे हैं। भी है और अब पाकिस्तान आर्मी ने इसको लद्दाख करार दिया हुआ है। हैदराबाद की जेल में 3 माह इसने कैदी काटी हुई है। ये सारी चीजें आप भी बाहर लेके है ना जी। अच्छा, तो सरफराज साहब आप, ठीक है मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये बताइएगा आप क्या सोल्यूशन है इसका, किसको रिस्पांसिबल समझते हैं? मुईन खान चीफ सेलेक्टर, नजम सेठी साहब देन चेयरमैन, अभी तो वो शहरियार साहब हैं, तो क्या किस तरह की चेंजेस की जाएं और किसको नया कैप्टन आप रिकमेंड करते हैं वनडे टीम का? नहीं, कैप्टन का तो मुझे पता नहीं कि क्या होगा। पहले तो बोर्ड का सफाया करे ना। कैप्टन बोर्ड में ये जुआरियां जो लेके आए हैं, जिसको मलक यूं ने सजाएं दी हुई है, फाइन किए हुए हैं, उसके बाद आईसीएल में मुईन खान और दूसरों को लाहौर बादशाह की टीम बैन लगा हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके ऊपर बैन लगाया। इन सारे जुआरियों को जमा करने की जान है कि ये रिश्ता को खत्म करें पहले। वो मियां नवाज शरीफ साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेंशन मास्टर को आप कर दें। कभी इसने लूट मार कर दी है और क्रिकेट की तबाही कर दी है। और शहरियार साहब जो सर, नवाज शरीफ तो नहीं अपेरेंटली खत्म करना चाह रहे। मोहसन साहब हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि सरफराज साहब, मोहसन साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा जी जितने पंक्चर उन्होंने इलेक्शन में एलिजिडली लगाए थे उससे कहीं ज्यादा क्रिकेट के अंदर लगा दिए। हमने शो डाला जी जी, राइट्स बेचने थे, टीवी राइट्स, वो फिर बचा हो गया। ये देखिए सबसे लूट मार के चक्कर में बैठा हुआ है। और उसके बाद एक चैनल ने ये भी ऐलान किया हुआ है कि 9 करोड़ का इसने रिसेंटली 9 करोड़ का फ्लैट खरीदा लंदन में। ये अब आप देखिए कि लंदन पैसा कैसे पहुंचा, इसकी वहां कमाई क्या। तो ये आप लोग भी इन्वेस्टिगेट करें और हुकूमत ने तो कुछ नहीं करना। मैं पाकिस्तान आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इंटेलिजेंस से और अपना आर्मी चीफ से, कि वो अब सफाया करने इन लोगों को भी फोन इन जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, वेरी आउटस्पोकन, वन ऑफ वेरी आउटस्पोकन क्रिटिक्स ऑफ जो ये सारा कुछ है। मोहसन साहब, आप क्रिकेट, हाई कोर्ट ने बैन किया था कुछ लोगों को जो एलिजिडली इसमें इन्वॉल्व थे सारे कुछ में, लेकिन वही लोग फिर ओहदेदार लग जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। देखें, ये एक बिल्कुल एक कारोबार है, इसमें बड़ी लोगों की जो है वो स्टेक्स हैं। जिस तरीके से सरफराज नवाज साहब कह रहे थे बड़ा जुआ होता है, इससे पहले हम देखते रहे हैं, इससे पहले हमने उन लोगों को सजाएं भी होते हुए देखी हैं। अब किसी को लंदन में सजा हुई है, किसी को इधर हुई है, ये सारी वो लोगों को उसमें वकार यूनुस का नाम भी था, कोर्ट ने कहा था कि इनको कोई ओहदा नहीं देंगे, आप वो कोच हैं आपके। हाँ, लेकिन क्योंकि कोर्ट्स की कौन सुनता है, बात ये पीपल्स पार्टी के दौर में होता तो इस पे इतना शोर मचता, कहते हैं कि इन्होंने अदालतों की तौहीन कर दी, इन्होंने बेच दिया, पूरा क्रिकेट बोर्ड बेच दिया। लेकिन इस वक्त इस बारे आप में कह रहे हैं मीडिया कुछ फेवर, कुछ लीनियंट व्यू लेता है। फेवर तो करता है। देखिए, बात यह है कि अगर मीडिया फेवर ना करता तो नजम सेठी, जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, वो किस तरह बैठा रहता? वो जाके इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट बन गया। इधर भी उसने अमलन वही है, शहरियार साहब को एक डमी के तौर पे रखा हुआ है। और जितनी बड़ी हमारी आज नाकामी हुई है, जितना इस कौम को आज इससे दुख हुआ है, और उसके बाद तो कोई ना कोई हुकूमत को कोई ऐसा फैसला करना चाहिए कि आप क्रिकेट जो है वो क्रिकेट खेलने वालों के हवाले कर दी जाए। अगर आपकी इमरान खान से कोई वो है तो इमरान खान को ही दे दें आप। हो सकता है इमरान खान इस पर ही राजी हो जाए और मामलात को, अगर वो तब्दीली ले आए क्रिकेट के मामले में, तो कौम कहेगी कि वाकई कोई बड़ी तब्दीली आई है। लेकिन लगता नहीं है कोई सही तब्दीली है वाकई। जिस तरीके से देखिए अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, अभी वो सेनेटर तारिक अजीम को कनाडा में हाई कमिश्नर बना दिया।
اب آپ بتائیں کہ ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ جس طریقے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کس بنیاد پہ ارریلیونٹ لوگ پوسٹ پہ لگائے جا رہے ہیں. جان صاحب اس پہ کمنٹ کیجیے گا پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ ارریلیونٹ لوگ، اب نجم سیٹھی آل ان آل ہے اس کا پی سی بی کا، ان کا کوئی کرکٹ سے کوئی دور تک تعلق نہیں ہے، ابھی کینیڈین جو ادھر لگا دی ہیں. تو یہ جو ارریلیونٹ گورنمنٹ پوسٹ کر رہی ہے اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے میرٹ جو ہے وہ ایک ایسا کے حوالے سے ایک ایسا ڈبیٹ آج تک جو ہے چل رہا ہے کہ بہت سے ایسے فیصلے کیے گئے جو کنٹروورشل تھے. اسی طرح جو ہے نجم سیٹھی کا بھی فیصلہ کنٹروورشل ہے، سب کو معلوم ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا اس حکومت کا پھیا چل رہا ہے. یہ ایک امپریشن ہے جو ابھی تک کریٹ ہوا ہے کہ شاید جس رفتار سے جو ہے انہیں بڑھنا چاہیے وہ رفتار ان کی وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ان کی میڈیا مینجمنٹ جو ہے وہ بھی کافی کمزور ہیں، کیونکہ 100 ٹاک شو ہوتے ہیں، 80 میں جو ہے ان کو گالیاں پڑتی ہیں. جو لوگ ان کے جو مین اسپیکرز ہیں، اسپوکس پرسن سب کہہ رہے ہیں تھوڑی سی رعایت دیتے ہیں ہم ان کو میڈیا وہ نہیں آتے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ 24/7 میڈیا کا زمانہ ہے. جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے پہلے آپ نے سیل کرنا ہے، پرسپشن بنانا ہے، گراؤنڈ بنانی ہے، پھر آپ نے ایکچوئل ڈیسیجن کرنا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلم لیگ نون کو سیکھنا ہے. وہ 80s اور 90s کے دہائی کی سیاست کے کھلاڑی ہیں. میڈیا جو ہے جو انوائرمنٹ اب بن گیا ہے یہ ایک آرٹ بن گیا ہے. اپنے پیار کو مینیج کرنا، اپنے امیج کو سیل کرنا، اپنے ڈیسیجنز کو ایون اگر میرٹ پہ بھی بیسڈ ہیں ان کو سیل کرنا. کریٹیکل میڈیا جہاں پہ سینکس ہیں، جہاں پہ آپ کے کرٹیکس ہیں، ان کو بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس وقت نون لیگ کے علاوہ اور کوئی دوسرا جو ہے ایسا پاور سینٹر نہیں ہے کہ لوگ ان کے خلاف جو ہے وہ تنقید کریں. مثلا پیپلز پارٹی کے وقت میں آپ کو معلوم تھا چودھری افتخار صاحب تھے، وہ کورٹ کے خلاف لوگ بات کرتے تھے، میڈیا بھی ان کے خلاف تھا یا ان کی حمایت میں تھا. تو اب تو صرف ایک چیز کی گورنمنٹ ہے، تو جو بھی فیصلہ وہ کریں گے اس پہ جو ہے بہت باریک بینی سے، خود بینی سے، دوربین سے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کی میرٹ اور ڈی میرٹ کے حوالے سے سوالات اٹھائے جائیں گے. طارق عظیم صاحب میرے دوست بھی ہیں، ہی از اے گڈ فرینڈ آف مائن. مجھے نہیں معلوم کیونکہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک کوالیفیکیشن اور کریڈینشلز ہیں یا نہیں، لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی میڈیا کو جو ہے لوگوں کو جو پرسپشن بنانے والے ہیں انہیں آپ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ریئلٹی میں جو بھی فیصلے آپ کریں گے اس کا وہ امپیکٹ نہیں رہے گا. لہٰذا ایک مسئلہ اس حکومت کا ہے وہ ہے پور پبلک ریلیشنز. جان صاحب اسی طرف دوبارہ آتے ہیں. جس طرح یہ چیزیں دونوں سامنے آئی ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ملیٹنٹ ونگ ہیں جس طرح سپریم کورٹ نے بھی کہا، اور نیچے لیول لوور لیول پہ ان کو لوگ ہینڈل کرتے ہیں. لیکن جو نئی چیز سامنے ہے دیٹ از الارمنگ فار می کہ لیڈر جو ہے چیف ہے پارٹی کا وہ ڈائریکٹ انسٹرکشن دے رہا ہے قتل کی. تو ہاؤ ڈو یو سی دس ون؟ دیکھیے ابھی تک تو یہ سب ایلیگیشنز ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یہ اسٹیبلش کریں کہ کرمنل مافیا وہاں پہ سیاسی جماعتوں کے یا جماعت کے چھتری کے اندر آپریٹ کرتا آ رہا ہے. اب دو چوائسیز ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم یہ کلیئر کریں، یہ لکیر کھینچیں کہ سیاست اور کرمنلٹی کا جو ہے جو گٹھ جوڑ ہے وہ ختم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں کو بالکل ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم کے اندر بہت سے اچھے لوگ ہیں، مڈل کلاس کی پارٹی ہے، کراچی میں ان کی ایک رسپیکٹ ہے، یہ آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن اسٹیٹ حکومت، پارلیمنٹ، سیاسی پارٹیوں کی یہ ذمہ داری ہے کلیکٹیولی کہ وہ تمام سیاسی پارٹیاں جن کے بارے میں سیریس ایلیگیشنز ہیں وہ ان پہ کنونس کریں کہ آپ نے ڈس اون کرنا ہے. ٹیررسٹ کی، ملیٹنٹ کی، کرمنل کی کوئی سیاسی ایفیلیشن نہیں ہوتی، فل سٹاپ. چاہے وہ میرا نام استعمال کر رہا ہے یا آپ کا استعمال کر رہا ہے. اگر اس پہ جو ہے ہماری سیاست کامیاب ہو جاتی ہے تو ہماری سیاست کے لیے یہ جو بدنما داغ لگا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں کرمنل اور جنون پولیٹیکل کلچر کا جو امتزاج ہے وہ ہم توڑ نہیں پا رہے ہیں. پریکٹیکلی تو جان صاحب یہ ہے نا، آپ کسی پارٹی کو بھی دیکھ لیں، ایون جے یو ایف کے اوپر بھی ایلیگیشنز ہیں کہ وہ ایک سافٹ کارنر رکھتی ہیں ایکسٹریمسٹ کے لیے. پی ایم ایل این دیکھ لیں، ان کے اوپر الزام ہے کہ ان کے جو لوگوں کے ڈائریکٹ کانٹیکٹس ہیں ایکسٹریمسٹ سے. پیپلز پارٹی کا یہ چیزیں سامنے کھل کے آئی ہیں، ایم کیو ایم کا، اے این پی کا، سپریم کورٹ، سنی تحریک تک کے ملیٹنٹ ونگز ہیں. تو ان کو کیسے ختم کیا جائے؟ خود بخود تو نہیں ختم ہوں گی. اچھا، میں دو بات، ایک یہ کہ آپ الزامات ہیں، دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشڈ انٹیلیجنس ہے کہ ان کے چھتری کے اندر لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. اس میں دونوں میں فرق ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ مذہبی پارٹیوں نے بالخصوص پشاور کے واقعے کے بعد جب ہم نے 180 ڈگری جو فیصلہ کیا ہے ہماری ریاست نے، تمام حکومت نے اور تمام سیاسی لیڈرشپ نے، انہوں نے ڈس اون کر دیا ہے، ری وزٹ کیا ہے کہ ماضی میں افغانستان کے حوالے سے اگر ان کا کوئی افیلیشن رہا ہے بائی
बाय डिफ़ॉल्ट, वो भी रियासती अप्रूवल से, तो उनको हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया, क्योंकि अब इस इन्वायरमेंट में कोई भी जो है जियो पोलिटिकल प्रॉक्सीज अगर हमारे बॉर्डर रीजन में रहे हैं, अब इसके लिए कोई मुस्तकबिल नहीं है। चाइना, पाकिस्तान, ये दोनों इस बात पे मुतफिक हैं कि इस बॉर्डर रीजन में जीरो मिलिटेंसी का जो है हमने लैंडस्केप का जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना है। तो कोई भी मजहबी सियासी पार्टी के लिए अब ये इम्कान नहीं रहा कि वो किसी न हवाले से उनको कोई लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल स्टॉप। अब अर्बन मिलिटेंसी की बात आ जाती है, जिसमें कराची सबसे क्रिटिकल है। कराची में ये मैसेज अभी गया है कि यहाँ पे जो क्रिमिनलिटी है वो इतना, वो कराची जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी शहरक है, पाकिस्तान में अगर हमने मिलिटेंसी के खिलाफ जंग लड़ना है और हारना है, वो उसके लिए प्लेस कराची है, फाटा नहीं है। फाटा में तो लोग आएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, लेकिन जो शेल्टर उनको मिलेगा, जो स्पेस मिलेगा, जो स्ट्रेटेजिक प्लेस है वो कराची है। कराची को स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे। मोहसिन साहब, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह ये गैंग्स हूँ, क्रिमिनल्स हूँ, लैंड माफियाज हूँ, इवन एक्सट्रीमिस्ट हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज की सर आप समझते हैं इनको सपोर्ट होती है, और क्यों होती है? वो किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करती हैं इनसे? देखिए नासिर भाई, इसमें एक बिल्कुल ही जो अहम बात है वो ये है कि अब तक हमारा जो पुलिस का सिस्टम है वो सरकारी इदारा जो है वो सियासतदानों के हाथ में, वो जिस तरह कहते हैं ना कि रजिया गुंडों में फंस गई, उस तरीके से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो उनके हाथ में फंसा हुआ है, माफियाज के हाथ में। और उसमें सियासतदान भी है, उसमें लैंड माफिया भी है, उसमें फलाना माफिया भी है, उसमें जो बाहर से लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो माफिया भी है, उसमें करप्ट ऑफिसर्स भी हैं। अब आप ये देखें कि जब आप एक सिस्टम को देखते हैं कि एक यूके का सिस्टम है, वहाँ पे आपकी हुकूमत कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। किसी सिपाही को मलका बरतानिया भी नहीं कह सकती कि फलां थाने में लगा दो। आपके यहाँ पे आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी, यहाँ आप गाड़ी पे जा रहे हो चालान हो जाए। सर मेरे कोलीग थे CNN के, जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो एक साथ वाले ने उनको जब चालान ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका तो उस बंदे ने डायरेक्ट SSP को कॉल की। सो ही वाज शॉक्ड द गाय कि ये कैसे मुमकिन है कि आपका एक चालान हो रहा है, आपने वायलेट किया है रूल, और आप उस इदारे के हेड को फोन करें। अगर आप यूके में ऐसा करें तो शायद आप जेल जाएं सीधा। तो आप देखें ना कि जब सिस्टम को ये हालत बना दी गई, मैं नहीं कहता कि अब तक सोलत मिर्जा के और उज़ैर बलोच के जो बयानात हैं उनमें कोई सदाकत है, उसको साबित करना होगा। लेकिन उसकी वजह क्या है कि आपका पुलिस सिस्टम जो है उनके ताबे है। आपके कल रिपोर्ट्स थी कि जेल में जो है MQM के कारकुनों को सहूलत देने के लिए बाकायदा इजलास हुआ और उसके मिनट्स थे। और जो अब कराची पुलिस के चीफ है थेबो साहब, वो साथ IG जेल खाना जाते, उन्होंने कहा कि हाँ जी ये उन्होंने फैसिलिटेट किया, उन्होंने अरेंज करके दिया सब। आप देखें जब आप ये चीजें होती हैं, आप यहाँ देखें कि फलाना SP लगा है, उसको तब्दील कर दिया, वो फलाना SP फलाने ने लगवा दिया है, वो फलाना SP जो है वो फलाने लगा दिया है। जान चकजई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये सारे इल्जामात हैं और उसको अभी साबित होना है। लेकिन परसेप्शन ये है कि आप जो कुछ देख रहे हैं, जिस तरह अब आपने ये मिसाल दी है कि जी ट्रैफिक का चलान हुआ और SSP को फोन कर दिया गया, क्या SSP के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो एक वायलेशन के बाद कहे कि नहीं उसको ट्रैफिक इंस्पेक्टर को कहे छोड़ दे मेरा बंदा है या मेरा जानने वाला है। लेकिन ये हो रहा है ना हमारे मुल्क में। जब तक आप इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे इन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। सर वो तो परसेप्शन है, लेकिन ये जो आपने खुद अभी कहा जो लैंड माफियाज हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, इनको तो सपोर्ट हासिल है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये तो परसेप्शन नहीं है। Isn't it reality? नहीं, ये देखें बात ये है कि जिस दिन एक पॉलिटिकल लीडर को ये पता चलेगा कि मुझे किसी क्रिमिनल को सपोर्ट करने पे मैं सियासत से आउट हो जाऊंगा। जिस तरह आपने देखा कि बरतानिया में जो उनके होम सेक्रेटरी थे, उनकी मुलाजमा ने एक सिफारिश की थी किसी इमिग्रेशन के मामले में, तो उन्होंने उनको कहा कि इसको जरा प्रोसेस को जरा जल्दी कर दें। उसके नतीजे में उनको वजारत से हाथ धोना पड़े। आज हम क्या देखते हैं? आज हम देखते हैं कि यान अली 5 करोड़ रुपए के डॉलर यहाँ से लेके जा रही है, और उसके पीछे कौन है, क्या लोग हैं, माफियाज हैं। पहले लेके जाती रही हैं, ये तो इस बार कोई हुआ है तो पकड़े। हाँ, तो ये किस तरह होता रहा है? वो इसी वजह से होता रहा है कि वहां पे जो करप्ट लोग हैं, जो नायर लोग हैं, उनकी सरपरस्ती होती रही। अभी एक संडे मिरर ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें वीडियो उन्होंने दी है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक कस्टम का एहलकार जो है वो कहता है बरतानिया जाने वाले शख्स से कि अगर आप मुझे 10 पाउंड दे दें मैं आपका सामान चेक नहीं करूंगा। 10 पाउंड, उन्होंने कहा कि 10 पाउंड पे पूरे त्यारे की सिक्योरिटी उसने रिस्क में डाल दी। उसमें कोई बम होता, उसमें कुछ और चीज होती,
تو آپ دیکھیں کہ آپ کا سسٹم جو ہے پولیٹیسائز ہو گئے. سر مجھے بریک لینی ہے. ناظرین مختصر صاحب بریک لیتے ہیں. جس طرح محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس خاص طور پہ بڑی پولیٹیسائز ہو گئی ہے, مافیا اور ایون پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے, تو کیا حل ہے؟ کس طرح امن آ سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ کیا رینجر, جس طرح رینجر, اگر رینجرز کو استعمال کیا جاتا ہے, کیا ہم پولیس کو بہتر کر سکتے ہیں, یا ہماری دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی جس طرح رینجر وغیرہ ہیں, اگر ان کو ایکشن میں لاتے ہیں تو وہ اب جب اپنا کام شروع کرتے ہیں تو ان پہ کرٹیسزم شروع ہوتا ہے؟ یہ پوچھیں گے جان اچکزئی صاحب سے بریک کے بعد کہ کس طرح ہم ریفارم کر سکتے ہیں اپنی پولیس کو اور باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری, کیونکہ جان اچکزئی صاحب ویسٹ میں بہت عرصہ گزار چکے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. Dew Beauty Cream with لیاری گینگسٹر عزیر بلوچ اور سولد مرزا کی سٹیٹمنٹس کے بعد یہ چیز سامنے پہلے بھی تھا کہ ملیٹنٹ ونگز ہیں, لیکن یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ ڈائریکٹ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں جو الیجڈلی وہ قتل کے احکامات تک دیتے ہیں, کس طرح ریفارمز کی جا سکتی ہیں ہمارے سسٹم کے اندر؟ پولیس بہتر نہیں ہے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو میرے ساتھ جان اچکزئی صاحب ہیں جو کہ ویسٹ میں بہت عرصہ گزار چکے ہیں, ایکس BBC جرنلسٹ بھی ہیں. جان صاحب, پولیس کو ہم ریفارم کریں تو یا رینجرز کو بیچ میں اس طرح رینجرز جاب ایکچولی میں پہلے یہ تو یہ کہوں گا کہ ہماری جو جنگ ہے ماڈل کیا ہے ہمارا, ملیٹنسی کے خلاف ایک بہت بڑا جنگ پاکستان میں جاری ہے. ملائیشیا ہمارے لیے ایک ماڈل ہو سکتا ہے, ان کے تینوں طرف سے انسرجنسیز ہیں لیکن انہوں نے اپنی چاروں طرف سے جو ایک بفر بنایا ہوا ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شروع تو کرتے ہیں لیکن ہم فنش کریں گے کس طرح, اور ہم جو فالو اپ کیا کریں گے. مثلا ہم نے سوات میں آپریشن کیا, پھر ہم نے دیکھا فالو اپ اس کا نہیں ہوا. اب ہمیں یہی ڈر ہے کہ جو آپریشن ہم کر رہے ہیں, جو ماپ آپ تک پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد فالو اپ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح اب ڈر ہمیں یہ ہے کہ جب ہم اربن کی طرف آئیں گے, ہم ابھی تک یہ کلیریفائی نہیں کر رہے ہیں کہ پولیس ہماری جو ہے وہ بالکل کیپیسٹی نہیں ہے ان کا اربن ٹیررزم کا. اب یہ کام اس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ پولیس اس 70s اور جو 80s میں آپ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی اس کو قابو کرنے کے لیے یہ تھے, اب نہیں ہے. اس کا سمپل علاج یہ کہ انہیں سب پولیس کو ہٹا کے ریزرو میں ڈالا جائے تاکہ ہم ایک نئی پولیس فورس کھڑی کریں. اور اس کے لیے جو ہے یہ ایک شارٹ ٹرم سے میڈیم ٹرم پلان ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ود ان 3-4 ایئرز یہ کھڑا کر سکتی ہے. لیکن سارے آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے لوگ بالکل عامر تعلیم یافتہ لوگ چاہیے, ایجوکیٹڈ چاہیے, کیونکہ تھانہ کلچر کا جو ہمارا پہلا امپریشن ہے وہ غلط ہے, وہ ایک آپریسو اسٹیٹ کا ہے, وہ ایک ظالمانہ اسٹیٹ کا ہے, کوئی نہیں جاتا, کوئی نہیں جاتا. ہم نے اس کلچر کو چینج کرنا ہے. یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک لوگوں کی بھرتیاں میرٹ پہ نہیں ہوں گی, جب نیا فورس نہیں آئے گا, جب CSS کے ذریعے جو ان کے آفیسر نہیں لگیں گے, اور جو ایک عام پولیس آدمی وہ پولیس آفیسر نہیں کہلائے گا. جس طرح ویسٹ میں ہے آپ نے دیکھا وہاں پہ پولیس آفیسرز ہیں, چاہے وہ نیو یارک ہے چاہے وہ لندن ہے, وہاں پہ لوگوں کی تنخواہیں جو ہے وہ ایوریج بڑھ گئی ہیں. اسی لیے ان کا مورال کا کوئی مسئلہ نہیں, ان کی ایجوکیشن کا کوئی مسئلہ. جب آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ آپ خدا نخواستہ ہے کہ ایسے علاقے میں آ گئے جو آپ کی کسی وقت بھی آپ کو بھی عزت کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے کرے گا کون؟ اگین دیکھیں اس کے لیے تو پولیٹیکل ول چاہیے آپ کو. یہ جو موجودہ رولنگ پارٹیز ہیں PMLN تو بہت عرصے سے باری باری آتی رہتی ہیں, پیپلز پارٹی بھی آتی رہی ہے. دیکھیے ہم یہ جنگ ہار جائیں گے اگر ہم ریفارمز نہیں کریں گے. فاٹا کی صورتحال کے بارے میں بتاؤں, وہاں پہ آپریشن ہو گیا ہے, FCR ابھی تک وہاں پہ ہے. جو وجہ سے ملیٹنٹس آ گئے وہی سارے وجوہات آج بھی ادھری ہیں. ہم نہیں کر پا رہے کہ ہم ان کے وہاں کے سوشل سٹرکچر, اکنامک جسٹس سسٹم چینج کریں. اب پولیٹیکل ایجنٹ کیا کرے گا وہاں پہ؟ وہی پولیٹیکل ایجنٹ جو ظلم کا جو ہے وہ ایک کالونیل سسٹم کو جاری رکھا ہوا ہے. ابھی تک ہم نے ریفارم نہیں کیا وہاں پہ, اس کے کوئی اسٹرکچر نہیں بنایا اور نہ ہم نے ڈیبیٹ کی. اسی طرح اربن ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے. مجھے آپ بتائیے, ہم نے جو ہے ملٹری کورٹس بنائے. سب سے مسئلہ جو ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا ہے, جو کورٹس ہیں, سول کورٹس ہیں, اس کے لیے ایک دن ہم نے کوئی برین اسٹارمنگ ابھی تک کوئی کمیٹی بنی ہے کہ 2 سال میں ہم نے اس کو ریفارم کرنا ہے. یہ وہی کرمنل جسٹس سسٹم ہے جو کی وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ چڑھے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, اور جس کی وجہ سے آج ہر شہر میں لوگ جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, اپنے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم بناتے ہیں. لوگ شارٹ کٹ کے طور پہ عدالتوں میں جاتے ہیں جو پرائیویٹ ہیں, جو ملیٹنٹس کے ہیں. اب یہ جو ہے ہمارے حکومتوں کے لیے اوائڈ کرنا مشکل ہے. اچھا, آپ نے کراچی کا ذکر کیا تھا جو کہ ہمارا کوئی 67% آف دی انٹائر انکم جو ہے وہ کراچی شہر پیدا کرتا ہے, کماؤ پوت ہے ہمارا. تو وہاں جو رینجرز نے ابھی آپریشن شروع کیا جس طرح, از دیٹ بگننگ آف دی اینڈ؟ میرے خیال میں کراچی کا ہمارا مسئلہ ان اینڈ آؤٹ ہے. ان یہ ہے کہ ہم نے ان تمام ایلیمنٹ کو جو ہے سیاست سے الگ کرنا ہے جو کرمنلز ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو انٹرنیشنل ٹیررزم کا پہلو ہے اس کو بھی ہم نے نیوٹرلائز کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ پراکسی وار چل رہا ہے. جو ہمارے نیبرز میں جو بڑے
बड़े फोर्ट्स हैं, वो नहीं चाहते कि कराची एक वायबल ऑपरेटिंग फोर्ट बने जो सिंगापुर को रिप्लेस कर सके, जो दुबई को रिप्लेस कर सके, जो इसी तरह ईरान के चाबहा बंदर को जो उनका फोर्ट है उनको रिप्लेस कर सके। इसकी वजह से वहाँ पे एक फंडिंग जारी है और हमारे हमसाय ममालिक में उनके कैंप्स बने हुए हैं। तो जब तक हम इन आउट जो है पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेंगे, पीस मेल इस तरह छोटे छोटे रेड, इनसे मसाइल हल नहीं होगा। इनसे मसाइल हल नहीं, क्या परमानेंट सोल्यूशन मोहसिन साहब क्या है जो परमानेंट सोल्यूशन हो? ये जो रेंजर्स का हुआ है इससे बज़ाहिर तो लगा ये क्लीन अप होने जा रहा है, या इससे क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखें, ये जो है मुस्तकिल काम ये रेंजर्स को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रेंजर्स के पास वो कैपेसिटी नहीं है पुलिसिंग की। ये थाना पुलिस के पास है, FIR उनके पास है, इन्वेस्टिगेशन उनके पास है, चलान बनाना उनके पास है। तो जब तक आप पुलिस में से सियासी मुदाखलत को ख़त्म नहीं करेंगे, टेन्योर पोस्टिंग नहीं करेंगे। अब आप देखें ना कि इस्लामाबाद में जब धरने के दौरान IG इस्लामाबाद ने कहा कि जी मैं वो लाठीचार्ज नहीं करना, तो उन्हें छुट्टी पे जाना पड़ गया। क्या हम किसी पुलिस अफसर को या छोटे जो डिस्ट्रिक्ट में लोग लगे हुए हैं उनको हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं? नहीं फराहम करते। वो किसी मिनिस्टर के, MPA के, MNA के दबाव पे, सिफारिश पे हटा दिए जाते हैं। लेकिन इंटरफेरेंस कम होगी कैसे? आप तो कह रहे हैं होनी चाहिए, हाउ? ये जब देखें गवर्नमेंट की सतह पे कोई वेल होगी, हमें कोई अभी तक कोई ऐसी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही। देखें, ये काम जो था ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट को करना चाहिए था ना, जो काम रेंजर्स कर रही है। कहो कि रेंजर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है, लेकिन क्या वजह है कि पुलिस नहीं कर रही? आज भी कराची में लोग ये कहते हैं कि अगर हमें कोई इंसाफ चाहिए या किसी क्रिमिनल को पकड़वाना है तो वो रेंजर्स की तरफ देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बात ये साबित करती है कि हमने पुलिस को इतना, ये तो आप आवाम की बात करें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब रेंजर एक्शन लेने जाती है तो वो चीखती भी हैं। नहीं, कोई चीखती नहीं है। देखें, तमाम पार्टियों ने जब कौम के सामने ये खड़े हुए तो इन्होंने खुद कहा कि जी कराची में ऑपरेशन किया जाए। क्या MQM ने नहीं कहा कि फौज के जरिए ऑपरेशन किया जाए? क्या शाहिद सैयद नहीं कहता रहा कि फौज के जरिए ऑपरेशन किया जाए? सब लोग ये बात तस्लीम करते हैं कि ये काम पुलिस नहीं कर सकती, लिहाजा फौज को बुलाया जाए जो कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो ऑपरेशन करे। जब फौज और रेंजर्स ने कार्रवाई की। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, क्योंकि हमें थोड़ा सा जाना होगा। इसहाक डार साहब और जो PTI उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है। नाज़रीन, लिए चलते हैं आपको ब्रेक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर आएंगे अपनी डिस्कशन की तरफ। कॉन्फ्रेंस हो रही है और पॉलिटिकल वेल आपको नजर नहीं आ रही? पॉलिटिकल वेल कोई नजर नहीं आ रही। देखिए, जिस तरीके से अब हम KPK में देखते हैं कि एक IG को जो है वो एक मरकज बना दिया गया है और कहा गया है कि जी उसके आने से बड़ी तब्दीली आ गई। लेकिन कल अगर वो IG नासिर खान दुरानी नहीं होगा तो क्या सुबह जो है KPK उसी तरफ चला जाएगा? आप बताएं ना कि इमरान खान साहब ने वहां पे क्या स्ट्रक्चर चेंजेस क्या किए हैं, वहां पे क्या तब्दीली लेके आए हैं आप? अगर एक आदमी पंजाब में ठीक आ जाए तो वो पंजाब को ठीक कर लेगा, लेकिन उसके 2 साल के टेन्योर के बाद जब वो जाएगा तो फिर पंजाब उसी जगह आ जाएगा। सिंध में यही सूरत हाल है। अब आप देखें कि सिंध में जो कुछ होता रहा कि IG साहबान के ऊपर दबाव डाला जाता रहा कि वो 5 करोड़ की APC जो है वो 17 करोड़ में और 20 करोड़ में खरीदते रहे। तो ये सब कुछ आप उन लोगों से कराते हैं जो कि क्राइम को पकड़ने के जिम्मेदार हैं, वो खुद क्राइम में शरीक हो जाते हैं। आप असला, मैं एक आखिरी बात करता हूं कि जो KPK में ANP के दौर में असला खरीदा गया और सारे पुलिस अफसर उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, 2 अरब रुपए के वो करप्शन हुई। आप देखें कि उन लोगों के खिलाफ अब ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, मरकज के अंदर नैब इधर है, वजारत दाखिला इधर है, क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन किया? एक नवीद मलिक रिटायर हो गया, उसको आपने पकड़ के अंदर कर दिया। इंटेंशन नहीं है, आप कह रहे ना ही पॉलिटिकल वेल है। जान साहब कि जिस तरह MQM के खिलाफ अभी क्रैक डाउन एक तरह से हुआ है, उनके लोग भी अरेस्ट हुए हैं वहां पे, डू यू सी अनदर रेड काइंड ऑफ दैट कि जी जिस तरह पीपल्स पार्टी के अब नाम आए हैं कोई एक्सक्यूज बना के या कोई रीजन बना के,
आप देख रहे हैं ये आगे सिलसिला चलेगा? देखिए मेरे ख्याल में कराची में ये जो भी सियासी पार्टियां ने समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है दे मीन बिजनेस। जनरल राहिल शरीफ ने पाकिस्तान की तमाम माजी के मफकूरों, नज़रियों और उनकी पॉलिसियों को जो है 190 डिग्री चेंज कर दिया है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन है, चाहे मिलिटेंसी के साथ माजी में जो हमारी एक ख़ास किस्म की रियासती पॉलिसी रही है, इसी तरह जो एथनिक मिलिटेंसी है जो दूसरी शक्लों में पाकिस्तान में किसी भी पॉकेट में है, इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी शिफ्ट हो गई है। ये मैसेज जो है हमें समझना है। सियासी पार्टियों को भी जो है अब ये बात नविश्ता दीवार की तरह पढ़ना चाहिए कि अगर उनके सफ़ों में क्रिमिनल माफिया हैं और वो पनाह ले रहे हैं और माजी में वो कामयाब रहे हैं, अब उनके लिए जो है वो स्पेस जो है ख़त्म हो रहा है, लिहाजा इन्हें डिसएसोसिएट करना चाहिए और खुद ही डिसएसोसिएट करें इससे पहले। अदरवाइज ये जो है काम रुकने वाला नहीं है और इसके बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है खुदा न खास्ता खतरे में पड़ सकता है अगर हमने अपने पाकिस्तान के मुल्क के हर इंच पे रियासती रिट को बहाल नहीं किया। हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें जान साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, कोई यहाँ पे मंदिर हो, कोई चर्च हो, कोई आप मस्जिद देख लें, इमाम बारगाह दें, सिक्योर नहीं है। और सिक्योरिटी के लिए क्या यही हाल होता है? आप पूरी दुनिया में जाते हैं, क्या सिक्योरिटी का ये हाल है कि वहाँ पुलिस वाले खड़े कर दें, या कोई माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है? इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए कि हमारी एटलीस्ट जो इबादतगाहें जिनकी भी हैं वो सिक्योर हो जाएं? देखिए जब तक हमारे रियासती और हुकूमती जो इदारे हैं वो मौसर नहीं होते, लोग बहुत से क्रेजी आइडियाज़ के साथ जो है आपके मुल्क में रहेंगे, दुनिया में भी है। क्या यूरोप में वहाँ पे नाजी नहीं है, इस्लाम फोब्स नहीं है, फाशिस्ट नहीं है, लेकिन क्या वो धमाका कर सकते हैं, क्या वो अटैक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पुलिस वहाँ की मजबूत है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत है, वहाँ पे फौज मजबूत है, इदारे मजबूत है और वो फंक्शनिंग है। हमारे यहाँ जो है एक इदारा जो है वो फंक्शनिंग है, बाकी जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गए हैं। अभी पुलिस जो है वो बिल्कुल जो आज की जो हमारी जो चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए तैयार नहीं है, ये हकीकत हमें मानना पड़ेगा। इसी तरह जो है हमारे जो दूसरे इदारे हैं, गवर्नेंस का अभी तक जो है हमने क्लैरिटी हमने सियासी पार्टियों की लीडरशिप में नहीं है कि ये सिर्फ जमहूरियत प्रोसीजरल नहीं है, ये सब्सटेंटिव भी है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि पावर पॉलिटिक्स हो, इसमें जो है हमने गवर्नेंस पे भी तवज्जो देनी है। इससे पहले कि हमें मजबूर किया जाए कि हमने रिफॉर्म लाना है, और वो भी प्रेशर के तौर पर, चाहे वो मीडिया का है, चाहे वो सॉफ्ट पावर के जरिए, चाहे वो हार्ड पावर के जरिए। लेकिन जमहूरियत की जो आपने, इससे पहले मोहसिन साहब के पास जाऊं, जमहूरियत की जो आपने बात की है, कल ही मेरे शो में कुछ लोग कंसर्न शो कर रहे थे कि ये जिस तरह के ऑपरेशन या रेड होने जा रहे हैं इससे जमहूरियत को भी खदशा हो सकता है। देखिए एक पहली बात ये कि जमहूरियत और